सर आज आपके ऊपर आपने इतराज़ उठाया काजी फाइज़ साहब के ऊपर और काजी साहब मानने को तैयार ही नहीं है कि वो तो सुनेंगे केस को। ये अफसोसनाक बात है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि जब किसी जज पर ये एतराज़ हो जाए कि उनसे बाइस की जो है वो तवक्को है तो उनको नहीं सुनना चाहिए। ये इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। और मैं समझता हूँ इसी तरह से मीनुद्दीन साहब जो हैं, जो कि उनके फेवरेट हैं, जिनको एज ए जूनियर जज उस कमेटी में लगाया गया जिस कमेटी में हकदार उनके सीनियर जज थे यानी मुनीब अख्तर साहब थे, उसके बाद मैं समझता हूँ कि उनका भी किसी ऐसी बेंच में बैठना मुनासिब नहीं। अच्छा सर, अगर आपने इतराज़ किया था और काजी साहब ने कहा कि आप जाना चाहें तो चले जाएं, तो क्या ये अच्छा होता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ये दरख्वास्त पड़ी है काजी साहब, हमें फ़ैसला का भी पता है और आपकी अदालत के ऊपर भी हमें पता है कि फ़ैसला आपने जो सुनाना है सुना है, हम जा रहे हैं, आप चले जाते फिर। मैं तो चला गया था, फिर वापस आए। कब वापस आए? सर काजी साहब ने ये भी कहा कि मुझे एक सवाल का जवाब दें, बड़े वो नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं सर, उन्होंने कहा कि अगर आउट गोइंग जज कोई फ़ैसला दे के जाता है तो नया चीफ जस्टिस उसको ख़त्म कर सकता है। वो किस चीज़ का उनको खौफ है कि अगर वो फ़ैसला दे के जाएंगे कोई तो नया चीफ जस्टिस वो फ़ैसला उड़ा देगा? उनको खौफ ये है कि उनके जो फ़ैसले हैं वो इंसाफ के मुताबिक नहीं हैं, तो इसलिए जो नया चीफ जस्टिस या नए जजेस आएंगे उन पर फ़र्ज़ है कि वो फ़ैसले उनको मनसूख करें जो कि फ़ैसले इंसाफ के तकाज़े के ख़िलाफ़ हैं। आप समझते हैं महीने बाद सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आएगी? मेरा ख्याल है ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि नई क़यादत होगी सुप्रीम कोर्ट की और नई क़यादत से बहुत सी अच्छी तवक्कुआत हैं कि अभी जो इन्होंने एक जो मेजॉरिटी जजमेंट दी थी मखसूस रिश्तों के बारे में, वो ऐन इंसाफ के मुताबिक है और उससे साबित होता है कि ये सही माने में इंडिपेंडेंट जज है। सर जब काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया, आप तहरीक इंसाफ में बड़े सीनियर थे, आपने स्टैंड लिया, क्या आपको पछतावा होता है कि उस वक्त स्टैंड नहीं लेना चाहिए था? देखिए, वो उसूली बात थी, पछतावे की कोई बात नहीं, ना ही मुझे, क्योंकि उस वक्त जो हो रहा था वो मैं समझता था कि ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। एक उस जज को विक्टिमाइज़ किया जा रहा था जिसके बारे में परसेप्शन था कि वो इंडिपेंडेंट जज है और अपराइट जज है, और उसको चूँकि उसने एक जजमेंट दी थी जो कि मैं समझता हूँ अच्छी थी, जिसमें कहा था कि हर फौजी अफसर को अपनी ओथ आइन के तहत पढ़नी चाहिए, जिसमें लिखा हुआ है कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। तो मैं समझता था कि चूँकि इन्होंने एक अच्छी जजमेंट दी है इसलिए इन्हें विक्टिमाइज़ किया जा रहा था। आपकी परसेप्शन गलत साबित हुई है? ये तो वक्त ने तो यही बताया है कि जिनके बारे में मेरा ये क्योंकि एक सिर्फ ये जजमेंट नहीं थी, इन्होंने एक रिपोर्ट भी दी थी, वो बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी जो वकला के साथ ट्रेजिडी हुई थी 2016 में कोयटा में, उस पर बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी थी। इसी तरह उन्होंने 2015 में जो 21वीं तरमीम को हमने चैलेंज किया था, उसमें मैं लीड काउंसिल था, उसमें भी इन्होंने एक अच्छी जजमेंट दी थी। ख़ुद कहा था उस जजमेंट में कि सिविलियन को आप मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं कर सकते। अफसोस की बात है आज अपने ही व्यू के मुतज़ाद खिलाफ होकर ये एक बेंच बनाया है जिसने कि एक अच्छी जजमेंट जिसमें कहा कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं किया जा सकता, उसके ख़िलाफ़ उसको सस्पेंड कर। सर क्या वजह हो सकती है एक जज का इतना रोशन माजी है, क्या मजबूरी थी उनकी, क्या समझते हैं क्या कमज़ोरी है उनकी जो अब चीफ जस्टिस बनने के बाद वो उस पर पूरा नहीं उतर रहे? ये इसका मुझे कोई डायरेक्टली इल्म नहीं है, ना मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन ये बात अफसोसनाक बहुत है। पाकिस्तान की तारीख में वो अच्छे चीफ जस्टिस में शुमार नहीं किए गए। सर सहाफ़ियों को डॉलर से पानी दिए जा रहे हैं, आप कुछ कहेंगे इसके ऊपर? तेरह डे की तशरीह भी लग गई, प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल कमेटी भी तब्दील हो गई, आगे अगर फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता हमवार हो जाता तो फिर वकला तहरीक कब बाद में शुरू होगी जब सारी चीज़ें? नहीं, शुरू हो चुकी है, हमने लाहौर से शुरू कर दी हुई है। पिछले जुमेरात पहला बड़ा कन्वेंशन हुआ था, हम नेक्स्ट कन्वेंशन पेशावर में कर रहे हैं, उसके बाद हम इस्लामाबाद, कराची, कोयटा हर जगह करेंगे। तो इसलिए हम खामोशी से नहीं बैठ सकते इस किस्म के ना गलत फैसलों के सामने और ना ही कोई गैर आइनी किस्म की आइनी तरमीम के पैकेज के, वो हम किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये तहरीकें हमेशा वक्त लगाती हैं, जैसे हमारी LFO की तहरीक किया, ये सारी चीज़ें ये माजी का हिस्सा है, तो लिहाजा हम एक तवक्को रख सकते हैं
کہ وہ ماضی سے سبق سیکھیں گے. ہمارے ملک کی فوج ہے, ہمارے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اگر وہ اس ملک میں آئین اور قانون کے تابع چلیں گے تو پوری قوم ان کو خوش آمدید کہے گی, اور اگر وہ آئین اور قانون کے خلاف ورزی کریں گے تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا. تو جلسے کی سر این او سی کے لیے درخواست دے دی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, یا جو قانونی ٹیم بنائی گئی ہے سر؟ جی ان کو درخواست دے دی گئی ہے. میاں والی میں شیڈول کے مطابق تو جلسہ ہونا تھا, راولپنڈی میں شفٹ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے, تو میرا خیال ہے جہاں طاقت کے سرچشمے ہیں اسلام آباد راولپنڈی, اسلام آباد کا جلسہ ہم نے کر لیا, لاہور کا کر لیا, راولپنڈی کا ابھی کرنے جا رہے ہیں, تو ہمیں اپنی اسٹرینتھ بھی شو کرنی ہے اور اپنا پروٹیسٹ بھی شو کرنا ہے. سر گنڈا پور کے اوپر تو مقدمہ ہو گیا ہے, مقدموں کی تو لسٹ جاری ہے ابھی. وہ مقدمہ کوئی ایک تھوڑا ہے, مقدمے اور بھی ہوں گے, کرتے رہیں. ان کٹ پتلیوں کے پاس ہے کیا سوائے مقدمے کرنے کے؟ ان بےایمانوں اور چوروں اور منی لانڈرر نے اس ملک کو تو جس کو کہتے ہیں نا مسائلستان بنا دیا ہے, اور اس کو پولیس اسٹیٹ نہیں بلکہ اس سے بھی بدترین صورتحال درپیش ہے. جو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس سے زیادہ بدتر حالت اس وقت پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ یہ ہمارے پولیٹیکل ورکرز ہمارے پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے, بہت بڑا مقدمہ درج ہوا ہے. آپ کے کے پی میں مسلم لیگ نون کے کئی کینڈیڈیٹس ہیں جو آپ کو دھمکیاں بھی لگاتے ہیں, ٹی وی ٹاک شوز میں بھی لگاتے ہیں, لیکن کے پی حکومت جو ہے وہ ایک درخواست یا ایک مقدمہ آج تک درج نہیں کروا سکی نون لیگ کے خلاف. کیا وجہ ہے کہ یہ برسی ہے؟ دیکھیں, ہم ان کٹ پتلیوں کی طرح, ان بےایمانوں کی طرح غلط پرچے نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنا کردار واضح کرنا چاہتے ہیں. ہم نے آفر کی ہے کہ آؤ کے پی میں جلسے کرو, آئیں آپ جلسہ کریں. ان کے کہنے پہ چونکہ عوام نہیں آتی, یہ باہر نکل کے تو دکھائیں, یہ ان کے کہنے پہ پبلک نہیں آتی, تو اس وجہ سے ہم ایک رول آف لا پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جا کر کے پرچوں کے ذریعے اور ایف آئی آروں کے ذریعے ان کو پھر وہ ٹٹ فار ٹیٹ کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نقصان ان کو خود کو ہوگا, عوام ان سے نفرت کرتی ہے اور مزید نفرت کرے گی. اچھا سر, یہ گول باغ آپ نے جگہ لیاقت باغ جگہ سلیکٹ کیا ہے جلسے کے لیے, اگر آپ کو کہیں پہاڑوں کے اندر جگہ دی جاتی ہے وہ قبول کریں گے؟ نہیں جی, لیاقت باغ کا مطلب لیاقت باغ ہے. پہاڑ کون سے والے پہاڑ میں لے کے جائیں گے؟ یہ مارگلا کی پہاڑیوں پہ سر اطلاعات ہے کہ دی جائے گی آپ لوگوں کو سر یہاں پہ نہیں ہے. انشاءاللہ لیاقت باغ میں جلسہ ہوگا, یہ کسی کا کیا ہے. منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ نئے چیف جسٹس بن پائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ قاضی صاحب تو ابھی تک ججز کمیٹی جو ہے فوراً سے انہوں نے بدل لی ہے, سپریم کورٹ پریکٹس کمیٹی ہو, بڑی تیزی کے ساتھ قاضی صاحب دیکھیں, کچھ کر رہے ہیں. منصور شاہ صاحب بالکل نئے چیف جسٹس بنیں گے, یہ آئین کا تقاضا ہے. اور یہ جو نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے, یہ بےایمانی ہے ان کی فیڈرل گورنمنٹ کی. آپ کو یاد ہے کہ پچھلا جو نوٹیفیکیشن آیا تھا وہ 3 مہینے پہلے آیا تھا قاضی فائزہ صاحب کا. اب اگر یہ نہیں کریں گے یا لیٹ کریں گے تو اس کا نقصان انہی کو ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ اس لحاظ سے یہ سپریم کورٹ میں تقسیم پیدا کر کے یہ کو اپنے لیے بھلا کریں گے. اس کا صرف ان کو نقصان ہی ہوگا, فائدہ نہیں ہونے والا.